जय जगन्नाथ आपण मानते मो यूट्यूब चैनल जेकेसी क्रिएशन प्रक्रिया स्वागत। आज आम देखा आमर पंचम श्रेणी कार्यपुस्तिका ओडिया कार्यपुस्तिका जोटा कि 2025-26 चल बर्तमान आम कार्यपद 13 टी देखा 13 देख शिक्षण कार्य एक आस तले लिखा जाइए गपटी को पढ़ा गपटी को पढ़ा है पढ़ी बुझा और लिखा ठीक अच्छे। तो देख फास्ट गपटी को पढ़ा बन रे गणेश पूजा बन रे कौन पढ़ा बन रे गणेश पूजा सिंह राजा बन रे गणेश पूजार आयोजन कले पशुपक्षी पूजा सरंजाम जोगाड़ लगी पड़े माकड़ मंदार फूल आनिले शुआ ता नाली थंटरे पेंथा ए चंपा फूल नहीं आसिला भालू कदम्ब और कनियर फूल आनिला ठेकुआ मल्ली और मालती फूल आनिला बग पानी रे फुटिथिबा कहीं और पद्म फूल नहीं आसिला बाघ बजार को जाई बुंदी किणी आनिला गछ डाल रे चांदुआ बंधा होला गणेश मूर्ति न मिलू हाथी को गणेश वेश सजाई आस्थान बसई दिया गला पूजा आरंभ होगा जाते जोर झड़ वर्षा है जे गछ डाल सह चांदुआ छिंडी हाथी मुंडरे पड़ा समस्ते दौड़ी दौड़ी हो पड़ाई गले झड़ वर्षा कमिबा पर हाथी चांदुआ तलू बाहरी सबुतक बूंदी खाई मन खुशी रे कहला वाह एमती पूजा सबुदिन कौन ताकि बुझला। तो ये अनुच्छेद पढ़िले आम तापर देख से शिक्षण कार्य 2 रे उपरोक्त गपटी लेखा फूलर नाम को खोजी तल पठरे लिखा। अच्छा फूल फूलर ना लिखा आम बर्तमान फूलर ना कौन कौन अच्छी देख कि फूल तो माकड़ मंदार फूल आनी मंदार फूल है चंपा फूल तापरे कदम्ब और कनियर है गोटे गोटे लिखी लिखी जावा है चंपा कनियर कदम्ब है आ मंदार है चंपा फूल मंदार फूल कदम्ब फूल गोटे आसला चंपा मंदार कदम्ब आ कौन देता कनियर कनियर मल्ली मालती हाँ मल्ली मल्ली फूल फूल मालती फूल बुझीपार मल्ली मालती तापरे आउ कौन दिखाई रे देख मल्ली मालती कई पद्म है कई आउ पद्म है कई आउ पद्म देख कई फूल पद्म फूल पद्म फूल आ कौन रहा कि देख मल्ली मालती कई पद्म पतंग कनियर कनियर लिखिली कि ना कनियर लिखिद आ गए कनियर फूल कनियर फूल सरला से फूल से व्यवहार करते देख तापर देला शिक्षण कार्य 3 रे देला गछलता परी आउ केतोटी जोड़े शब्द लेख है बही पत्र
ବହି ପତ୍ର ହେଲା, ଗଛ ଲତା ବହି ପତ୍ର ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ କଣ ଅଛି ଦେଖ, ଗୁହାଳ ଗୋବର, ଗୁହାଳ ଗୋବର ହେଲା। ତାପରେ ଲେଖିବ ଡାଳ ପତ୍ର ହେଲା, ଫଳମୂଳ ଫଳ ମୂଳ। ତାପରେ ଦେଖିବ ବେଶଭୂଷା, ବେଶ ଭୂଷା ହେଲା, ବେଶ ଭୂଷା। ବେଶଭୂଷା ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ, ସେଟା ହେଲାନି। ନା ତାପରେ କୋଳା କୋଳି ହେଲା, କୋଳା କୋଳି ଏମିତି ଲେଖିବ ହେଲା। ଏଟା ସବୁ କଣ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 3 ସରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 4 କୁ ଯିବା। ଦେଖ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 4 ଆମକୁ ଦେଲା, ଆସ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା ଆଉ ଦିଆଯାଇଥିବା ଘରେ ଲେଖିବା। ସିଂହ ରାଜା ବଣରେ ଗଣେଶ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କଲେ। ଏଟାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। ଦେଖିବ ସିଂହ ରାଜା ବଣରେ କାହାର ଆୟୋଜନ କଲେ? କାହାର ଆୟୋଜନ କଲେ? କାହାର ଆୟୋଜନ କଲେ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ। ସେମିତି ଲେଖିବ, ଖଡ଼ା ଦେଲା ଗଛ ଡାଳରେ ଚାନ୍ଦୁଆ ବନ୍ଧା ହେଲା ହେଲା। ତମେ ଲେଖିବ ଗଛ ଡାଳରେ କଣ ବନ୍ଧାଗଲା? କଣ ବନ୍ଧା ହେଲା ଲେଖିପାରିବ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ, ବୁଝିପାରିଲ? ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 4 ସରିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 5 କୁ। ଦେଇଛି ଦେଖ, ହାତୀ କାହିଁକି ଖୁସି ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ 3ଟି ବାକ୍ୟ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କୋଠରେ ଲେଖ ବୋଲି କହିଛି। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲେଖିବା। ତ ଲେଖିବ, ଦେଖ ହାତୀ କଣ ପାଇଁ ଖୁସି ହେଲା ନା, ଲେଖିବ ପ୍ରଥମ 3ଟା ଲେଖିବା ହେଲା। ତ ଲେଖିବ ପ୍ରଥମେ ହେଲା, ଝଡ଼ ବର୍ଷା କମିଗଲା ପରେ ହାତୀ ଚାନ୍ଦୁଆ ଭିତରୁ ବାହାରି ହେଲା, ଦେଖିଲା ସବୁ ପଶୁମାନେ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ପଳାଇଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ 2, ମାତ୍ର ସବୁ ତକ ବୁନ୍ଦି ସେଠାରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ହାତୀ ଖୁସି ମନରେ
ଖାଇ ଖୁସି ହେଲା, ଖୁସି ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିଦେବା। ଠିକ ଅଛି, ତିନିଟା ବାକ୍ୟ ଆମର ହେଇଗଲା। ଏମିତି ଯଦି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେବା ପାଇଁ ଜମା ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।